তিনি আগরতলাनि दशरथ भवन फुंदामथिसा जराओ CPIM नि सिक्ला बेदेक TYF नि आलायदा अधिवेशन पान्दा संसाजाखा अ पान्दाव फाइमानजाक फाइका हास्ते विधानसभानि हाबां फातार बदलनि अजाताय CPIM नि हास्ते तांफां पलिटबुरोनि आदं जितेन्द्र चौधरी तंखा आगिनि सिक्ला नेता नरेश जमातिया ताई हास्ते तांफां नबारन देबनो खबै पलाश भौमिक ताई जुदा जुदा आदं र कक साब्लाय थिनिओ BJP बायनाय कलजाक हापांनो सेजावै कक नारक लाइखा ताई जोंथिनि दशरथ मुकुमु जे नग जे हल दशरथ भवन TYF नि कैसा स्पेशल कन्वेंशन खालामजानाय थाङै दङ अब जों एमनेबो TYF प्रत्येक 3 बोसोर अंतर अंतर सेंट्रल कन्फारेंस तो खालायो आबुनि बिसिङावबो राज्यनि राजनैतिक परिस्थिति तै जुबक रंनि मानथाय सक्तानि तुइ कर्मसंस्थाननि व्यवस्थानि तुइ सरकारनि जखन दुर्बलता आ समय TYF बार बिनि सरति साखा तिनि अ जागाव जों एमन एकटा परिस्थितिनि बिसिङाव अ जागाव कन्वेंशन खाना थाङै दङ जखन राज्यआव तिप्रामथा BJP IPF ओ ट्रिपल इंजिननि सरकार प्रत्येकटा नियोगनि क्षेत्रे घोटाला प्रत्येकटा नियोगनि क्षेत्रे आ जागा घुसखोर मंडल থেকে শুরু খালাই সর্বোচ্চ নেতৃত্ব স্তর পর্যন্ত তাবুক যারা চাকরি মাননান বাগै নাসিমজাক অ্যাপ্লিকেন্ট বরংনি অভিযোগ কোথাও কোথাও जों खोनाय दङ কোনো জায়গাव 15 लाख 10 लाख 20 लाख रां नाहारि चावै जुबक रंनो चाकरि होनायनि बागै बरक अबाहायखै रां रक चालाय दंलायखा उमते हाय दुर्नीतिग्रस्त सरकारनि बिरुद्धे सब समय TYF सरति साखा তিনি अ जागाव BJP तिप्रामथा IPF नि सरकार और सरकारनि प्राय 7 बोसोर 7.5 बोसोरनि शासन सेकेंड टार्म चलि दङ 7 बोसोर 7.5 बोसोर 50-55 हाजार शून्य पद आबुग बेकान पोस्ट खालायजा आबुनि पुरन खान्या बागै कोनो हेलदुल कै TYF दाबि खालायो जे अशून्य पद दाक्ति दाक्तिखे पुरन खालायनायनि इंथन ताई जारा যোগ্য प्रार्थी दंनाय बरनो चाकरिनि व्यवस्था खायो बंनि भविष्यत सुनिश्चित खालामनाय बागै व्यवस्था खालायथन हाजार हाजार लाख लाख बेकार बरक चाकरिनि आसावै नासिङै दङ किन्तु यांगो बार प्रतारना खालायथो एक एकटा पोस्टनि बागै मन्त्री महाकरुणा आचुगै साংবাদিক सम्मेलन खालायो जों मुसुक कताल पोस्ट तैयारी खालायका मुसुक शून्य पद पुरन खालायनाय फियाबा 3 मास पर 6 मास पर नियोगनिया हायनो हाय 6 मास 8 मास पर आबनो तायैसा कताल खायै किसुकटा मडिफाई खायै सांबादिक बुसुकांगो फाय उपस्थित मन्त्री मशाय जे जों शून्य पद पुरन खाया थां दङ मुसुक संख्या हाय संख्या किन्तु आदते तथ्य साय दङ विगत 7 बोसोर प्राय 55,000 हाय सरकारी कर्मचारी कमी थांखा तामने बगै मुखुबुग नियोग खालायजा गया TYF अबनि प्रश्न सुङो हास्ते गोनाङै नेसा बै गोनाङै सिनि सिक्ला चालायरक मोनागो गोलोंमा फाजिं थाङै दंखा अमथि तंमानि एसिनि हास्ते त्रिपुरा अबनो तामने बगै मुथांनारिया राज्यनि BJP सरकारनि तिप्रामथा IPF नि ट्रिपल इंजिननि सरकारनि प्रथम सुरनो तंमानि बनि स्लोगान तंमानि नेसा मुक्त त्रिपुरा किन्तु आदते नेसा मुक्त त्रिपुराया त्रिपुरा ताई बसे नेसा जुक्त त्रिपुरा अंग्रक नेसाव कल लब्रक कलमरक उंगै दङ तामनि बागै अमत सिनि भविष्यत युव सम्प्रदाय समाजनि मेरुदण्ड देशनि सुनागरिकनि बुसानानि बरंनि सबथैते जों बरंनो नारसार खायति सानानै जेखाना दायित्व आजागाव सरकारनि कोनो भूमिका गरै बरनो गाहाम लामाव तुबनानि अमहाय परिस्थिति बुसावै राज्यनि गणतन्त्र लुण्ठित राज्यनि अमहाय अवस्थाव TYF একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় তিনি কনভেনশন খায়ান থাকতো হামবাই সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যেও যুব জীবনের সবচেয়ে বড় সংকট হলো তাদের যে ভবিষ্যৎ এটা সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন ভারতীয় জনতা পার্টির শাসনে এই দেশের যৌবন তাদের শক্তি আজকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের পথে আর আমাদের রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরামথা IPF মিলে এই ত্রিপুরাজ্যের যৌবনকে প্রায় বন্ধক দিয়ে দেওয়ার মতো এবং এতে শুধু তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগটাকেই তারা নষ্ট করে দিচ্ছে তা নয় যে এই যৌবনকে নেশা
এবং নানা ধরনের অপরাধের সাথে দিকে ঠেলে দিয়ে এটা আগামী শুধু এই বর্তমান প্রজন্ম না, আগামী বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করার এটা গভীর চক্রান্তে ডক্টর মানিক সাহার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার আজকে এই ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়েছে। আমাদের যুব সংগঠন ট্রাইবাল ইউথ ফেডারেশন, তার সাথে ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়নও আছে এবং ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনও, তারা এই যৌবনের ভবিষ্যৎকে রক্ষায় এই রাজ্যকে সমূহ ধ্বংস থেকে কীভাবে বাঁচানো যায় তার জন্য তারা এই আন্দোলনে নেমেছে। তারই একটা কনভেনশন আগামী দিন সারা ত্রিপুরাজ্যে জ্বর তোলার জন্য, সারা ত্রিপুরাজ্যের সমস্ত গণতান্ত্রিক এবং সমস্ত এই রাজ্যের শান্তিপ্রিয় মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে কিভাবে এই ধ্বংসের হাত থেকে যৌবনকে এবং শারীরিকভাবে ত্রিপুরাকে বাঁচানো যায় তার জন্য এই কনভেনশন আয়োজন করেছে। আমি তাদের উৎসাহিত করার জন্য, তাদের এই সংগ্রামের সাথে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে লয় করার জন্য এখানে এসছি আজকে। এবং আপনারা দেখছেন বিশাল সংখ্যক যুবক হাজির হয়েছেন। এরা কিন্তু সাধারণ সমর্থক না, যুব নেতৃত্ব সারা ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা যুবকদের যারা নেতৃত্ব তারা এখানে এসেছে। আগামী দিন সারা ত্রিপুরাজ্যে গণতান্ত্রিকভাবে এই আন্দোলনের ঢেউ তারা তুলবেন, তার লক্ষ্যেই